10 तारीख को एहतजाज की कॉल थी तहरीक लब्बैक की तरफ से, और तहरीक लब्बैक ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी, और लाहौर से इन्होंने इस्लामाबाद आना था, और फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती थी। ये मुख्तसर सा एजेंडा था। आप 100 इख्तिलाफ़ कर सकते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ से, और होते हैं सियासी से भी, मज़हबी से भी, लेकिन उनका लाहौर में थे अभी 2 दिन पहले ही 10 तारीख को था, तो 7 और 8 की दरमियानी शब ही उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और इश्तियाल दिलाया गया, और बहुत ज़्यादा उस वक़्त इंसानी जानी नुकसान हुआ। मैं आता हूँ कि इस वक़्त क्या हुआ, उस वक़्त भी 8 और 9 की दरमियानी शब, और फिर 9 और 10 की दरमियानी शब, दोनों रातों पे वहाँ पे ऑपरेशन किया गया, और जुमे को ये सिलसिला शुरू होना था, लेकिन जुमेरात की रात ही ऑपरेशन कर दिया गया। और जो तहरीक लब्बैक हैं, उनके बकौल और उनका क्लेम जो है वो है तकरीबन 20 लोग जो हैं वो अपनी जो जानें हैं वो गंवा बैठे, अल्लाह को प्यारे हो गए और गोलियों का निशाना बने, और बहुत ज़्यादा फ़ोर्स वहाँ पे इकट्ठी की गई थी लाहौर में। उसके बाद फिर 2 दिन ये सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद घरों पे भी हमला किया गया, घरों पे भी इसी तरीके से किया गया, और मसाजिद को भी निशाना बनाया गया, ये सब कुछ किया गया। और ये उस वक़्त तक मैं आपको बता दूँ, ये बिला इश्तियाल और किसी किस्म का कोई दंगा फ़साद नहीं था, और एक एहतजाज होना था। आप बकौल साद रिज़वी साहब के, उन्होंने कहा कि हमारे पास इजाज़तनामा भी मौजूद है एहतजाज का, और उसके बाद फिर ये एहतजाज होता रहा। लेकिन तकरीबन, क्योंकि पुलिस वाले, खुद पुलिस एफसी रेंजर्स वाले कहते हैं कि हमारे 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, तो अगर पुलिस वाले 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, तो इसका मतलब है दूसरी तरफ तो सैकड़ों ज़ख्मी हैं, और यही तहरीक लब्बैक कहते हैं। साद रिज़वी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने बताया कि हमारे जो डेड बॉडीज़ हैं, वो नहीं दी गई, वो अस्पतालों से गायब कर दी गई, घरों से गायब कर दी गई। हमारे ज़ख्मियों को इलाज नहीं करवाया गया, वो अस्पतालों से गायब कर दिए गए। ये सब कुछ कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब से राब्ता किया गया, और उसके बाद फजलुर रहमान साहब के साथ कल फिर कोई मुज़ाकरात की बात हुई, और ये एहतजाज जो है ये मुरीद के में रुक गया, और मुरीद के में एक जगह पे बैठे थे। ना आ रहे थे पीछे, ना आगे जा रहे थे, ना पीछे जा रहे थे। ये 2 दिन, कल रात भी उधर ही था, परसों रात भी उधर ही था, और आज रात भी उधर ही था। और सारा दिन इंतज़ार किया जाता रहा, और एक सुकून था, और इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी नेट सर्विस जो है वो बहाल कर दी गई थी, और सड़कें खोल दी गई थी। लाहौर में बदस्तूर सिचुएशन ख़राब थी। लेकिन कल नून लीग के हवारियों ने एक बात की, और उन्होंने कहा कि ये जो है जी मार्च आ रहा है, ये तो दरअसल पिंडी बॉयज़ की तरफ उन्होंने कहा कि ये तो पिंडी बॉयज़ की शरारत लगती है, क्योंकि ट्रंप से पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, और उसमें रुकावटें खड़ी करना मकसूद थी, और हमारे जो बॉयज़ हैं, पिंडी बॉयज़, उनकी तरफ से ये मैसेज देना था कि देखें जी कितना ज़्यादा एहतजाज हो रहा है, तो हम फ़िलहाल नहीं रोक सकते। या बाकायदा तौर पे कॉन्स्पिरेसी दी गई, और इसको बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, टेलीविज़न चैनल पे ये दस्तयाब है, ये मवाद, मटेरियल दस्तयाब है। और ये किसी मैंने या हम में से किसी ने नहीं किया। ये नून लीग के साथ जुड़े हुए, और जाती उमरा के साथ जुड़े हुए, नाजायज़ हुकूमत के साथ जुड़े हुए दानिश्वरों ने ये काम किया, और जो उनके बाकायदा तौर पे पेरोल पे रहे हैं और हैं, उन्होंने ये काम किया। और उसके बाद फिर गुज़श्ता शाम को इत्तलात आना शुरू हो गई, और इत्तलात आना शुरू हो गई कि जी आज रात बहुत खौफनाक किस्म का ऑपरेशन किया जाएगा। और उसके बाद फिर इस्लामाबाद की पुलिस को भी कहा गया कि जी आप भी फ़ौरन पहुँचे लाहौर। वहाँ पे फ़ोर्सेस मुरीद के में फ़ोर्सेस को इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया, और जबकि इस्लामाबाद में भी तकरीबन कोई 8,000 से ज़्यादा की फ़ोर्सेस थीं, सैकड़ों नहीं हज़ारों कंटेनर्स मजमूई तौर पर लाए गए थे,
موٹر وے بند کر دیا گیا تھا, GT روڈ بند کر دیا گیا تھا, تعلیمی ادارے بند تھے, امتحانات منسوخ ہو گئے, ہسپتالوں میں ایمرجنسی کر دی گئی, یہ سب کچھ کیا گیا. اور لیکن ہلہ گلا اور یہ ساری کی ساری مار دھاڑ, گولی لاٹھی گولی کی سرکار, یہ صرف چلی تھی لاہور میں. لاہور, شیخوپورہ, شادرہ, اور شیخوپورہ نکلے, کچھ نہیں ہوا. لیکن کل پھر یہ اطلاع آئی, اس کے بعد کہا گیا کہ محسن نقوی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں, پھر کہا گیا کہ ID پنجاب بھی پہنچ گئے ہیں, اور پھر بختر بند گاڑیوں کا آنا شروع ہو گیا سلسلہ. وہاں پہ بختر بند گاڑیاں بھی پہنچ گئیں, اور پھر ڈرون اڑنا شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جو کل کی ہم نے فوٹیج دیکھی, کل کی فوٹیج میں باقاعدہ ہیلی کاپٹر بھی فضا میں بلند ہوئے, اور یہ سب کچھ ہوتا رہا کل کی رات اور کل کا دن. یہ آج یہ رات نہیں جو ابھی گزری ہے, پچھلی رات کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور اس کے بعد جناب آج پھر رات جو ہے وہ لاہور سے جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں وہ بتاتے رہے, اور انہوں نے بتانا شروع کر دیا, خبردار کرنا شروع کر دیا کہ بہت ہی خونی آپریشن اور بہت ہی خطرناک آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, اور بہت زیادہ ہلہ گل بولا جائے گا. یہ شام میں. اس کے بعد جو اگلی بات ہوئی وہ اعلان کیا گیا باقاعدہ طور پہ سعد رضوی صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں, اور جو مذاکرات کرنے گئے تھے اور جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا, ہم نے ان کو بتایا ہم ان کے منتظر ہیں, اور ہمیں پچھلے 24 گھنٹے سے ہمیں مرید کے میں ہم نے رکے ہوئے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی بھی واپس نہیں آیا. یہ سب کچھ کہا گیا کہ ہمارے پاس کوئی واپس نہیں آیا. لیکن وہ یہ کہتے رہے, اور ادھر جناب تیاری ہوتی رہی. اور پھر یہ بھی ایک ویڈیو آئی کہ اسلام آباد پولیس کے جوانوں نے جانے سے انکار کر دیا, اور پھر ایک پولیس آفیسر, یہ باقاعدہ ویڈیو ہے, موجود ہے, دستیاب ہے, انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نہ گئے تو ہم آپ کو ڈسمس کر دیں گے. اور یہ کیا بات ہے کہ اب فورس کو بلانے کے لیے بھی SP صاحب کو خود آنا پڑے گا, تو لہٰذا DSP صاحب نے کہا کہ میں کر دوں گا, آپ سب کو ڈسمس کر دوں گا. اور اس کے بعد پھر یہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد پولیس بھی روانہ ہو گئی. تو اس کے بعد تقریباً فجر سے کچھ دیر پہلے مرید کے سے اطلاعات آنا شروع ہو گئیں, اور بہت ہی خوفناک قسم کی اطلاعات. اور پھر وہاں پہ آپریشن شروع کر دیا گیا, اور اس میں بے دریغ استعمال کیا گیا طاقت کا, اور اندھا دھند جو ہے وہ وہاں پہ آوازیں آئیں گولیوں کی, اندھا دھند چلنے کی آوازیں آئیں, اور پھر وہاں پہ آگ کے شعلے بھی بھڑکے, اور وہاں پہ پھر ہر طرف الاؤ روشن تھے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا, اور میرے پاس اس وقت بہت ہی خوفناک قسم کی فوٹیجز موجود ہیں, اور ایسی فوٹیجز کہ جن کو نہ میں دکھا سکتا ہوں, نہ میں بیان کر سکتا ہوں, اور نہ قابل یقین, نہ قابل بیان, نہ قابل دید, نہ قابل نشر, اور نہ قابل نشریات, نہ اشاعت. ایسی تصویریں, ایسی فوٹیجز, ایسی ویڈیوز موجود ہیں. چیخو پکار ہے اور تڑتڑاہٹ ہے گولیوں کی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, یا پھر سرخ ہی سرخ زمین نظر آ رہی ہے. اور یہ وہاں کے مناظر ہیں میرے پاس, اور اس کو یعنی کہ وہ ایسی فوٹیجز ہیں جن کو رپورٹر جو ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں, فیلڈ میں موجود ہیں, لیکن وہ رپورٹ کر رہے ہیں, اور اس میں اتنی وہ سینسٹیو اور اتنی ناقابل بیان ہے. یہ مثلا شاکر محمود اعوان صاحب نے ابھی ایک 35 منٹ پہلے کی ہے تصویر, ویڈیو. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مناظر انتہائی خوفناک ہیں. کل تحریک انصاف احتجاج پر تھے, آج یہ لبیک والوں کے ہیں, اور کل اللہ رحم کرے یہ ہمارے پیارے وطن کو کس آگ کی جانب دھکیلا جا رہا ہے. لاشیں پڑے ہیں اور زخمی ہیں, کسی کی ٹانگ, کسی کی بازو, کسی کا پیٹ, کسی کا سر, کسی کا سینہ چاک کر دیا گیا ہے, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ میرے سامنے پڑی ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ حال دعائیاں دے رہے ہیں. یہ شاکر محمود اعوان صاحب کی ہیں. اس کے بعد ہرمیت سنگھ صاحب ہیں, اور وہ بھی انہوں نے بھی ایک ویڈیو ہے, اور اس پہ وہ ویڈیو ایسی ہے
कि उस पे वार्निंग आ जाती है कि ये बच्चे मत देखें और नरम दिल लोग मत देखें। ऑटो ऑटोमैटिकली उस पे जो एक्स है वो उस पे कर देता है जी, हाइड आउट कर देता है। और उसके बाद जब आप बताते हैं कि जी नहीं आप बड़े हैं, तो फिर वो वीडियोज़ इस काबिल हैं कि आप देख सकते हैं। ये आपको मैं एक सुनवाता हूँ, एक आवाज़, तो आपको शायद अंदाज़ा हो। ज़ालिमों, तुम्हें ये देख इस वक्त मरकज़ी कंटेनर जलाया गया है, तिब्बी इमदाद का कंटेनर जला दिया गया है, और इस वक्त ये देखें, ये शहीद माथे पे लगी है, ये देखें, ए ज़ालिमों, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, इस वक्त ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद नहीं। कंटेनर जला दिया गया, तिब्बी इमदाद देने वालों का कंटेनर जला दिया गया। और ये हरमीत सिंह ने की है जी ट्वीट, लहू लहू पंजाब। और शाकिर महमूद अवान साहब, उसके बाद इसके बाद है जी वक़ार खान साहब ने अभी एक ट्वीट किया है 40 मिनट पहले, और उन्होंने कहा है कि साद रिज़वी साहब को कंधे पर गोली लगी है। और इस तरीके से बेजा इस्तेमाल है। अभी समीना पाशा ने ट्वीट की है कि टीएलपी के एहतजाज पर ताकत के बेदरेग इस्तेमाल और कत्ले आम ने आज एक बार फिर साबित किया है कि इस वक्त मुल्क जनूनी जहनी मरीजों के कब्जे में है। खुदा इन्हें गारत करे, बहुत तकलीफ दे मनाजिर हैं। ये सूरत हाल इससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसके बाद जो अल्लामा फ़ारूक हसन कादरी, उन्होंने अपने ट्वीट से एक तफ़सील बताई है। और उन्होंने अपने बताया है जी तकरीबन 53 मिनट पहले और 9 मिनट पहले, 9 मिनट पहले उन्होंने कहा है कि मुरीदके में बैठे हुए मार्च के ऊपर फोर्सेस की जानिब से रात गए से तुलुए आफ्ताब के बाद तक ऑपरेशन से शुहदा की तादाद उन्होंने बताई है 282, और 1900 से ज़्यादा तशवीशनाक हालत में ज़ख्मी हैं। मज़ाहमत ताहाल जारी है। ये गोली क्यों चलाई, ये उनका ट्वीट अकाउंट है और उन्होंने इस अकाउंट से ये की है। ये गैर मुसद्दक़ा इत्तलात हैं, ये उनका क्लेम है। और उसके बाद जी आफ्ताब इकबाल फ़ैन के नाम से अकाउंट है, और उसमें उन्होंने कहा है जी कि मुरीद के में क़यामत के मनाज़िर हैं। ऐसा बदतरीन क्रैकडाउन रात के अंधेरे में 26 नवंबर को पीटीआई पर किया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई से भी बड़ा इस वक्त है। वो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में और रेड ज़ोन में किया गया था। इसमें जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसके साथ-साथ इसमें सायरा बानो ने एक वीडियो शेयर की है और उसमें भी गोली चलाने का ज़िक्र है। जबकि जो लोग वहाँ पे फ़ील्ड में मौजूद हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट जो कि बगैर किसी सनसनी के जो कुछ हो रहा है, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत ही खौफ़नाक है। और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मनाज़िर हैं। अब एक साथ-साथ मैं ये एक और बता दूँ कि सिर्फ़ एक बात कि कल बरतानिया में, लंदन में, बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में कल फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एक जुलूस निकला, एहतजाज सॉलिडेरिटी के साथ फ़लस्तीनियों के हक़ में था। उसमें 2 लाख लोग शरीक थे, 2 लाख। और कोई किसी ने उसको रोका नहीं, नंबर 1। नंबर 2, गोली तो नामुमकिन है, किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। 2 लाख का वो था जी मुज़ाहिरा, 2 लाख शहरी निकले हुए थे। इसी तरीके से इटली है, जर्मन है, फ्रांस है, स्पेन है, अमेरिका है, कनाडा है, हर जगह यूरोप और मगरबी मुल्कों में हर जगह, और इसके साथ आपका तुर्की है, हर जगह वहाँ पे एहतजाज हो रहा है और लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं और बेदरेग लोग निकलते हैं, मुसलसल निकलते हैं, लेकिन कहीं पे कोई पाबंदी नहीं है और कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ़ हमारा ममलकत खुदादाद ऐसा मुल्क है
کہ جہاں پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ابھی خالد جمیل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا جی پورے یورپ حتیٰ کہ خود اسرائیل میں مظاہرے ہوئے، مگر پاکستانی ہائیبرڈ پلس نظام کی ایسی کیا مجبوری ہے کہ فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک طرف لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، دوسری طرف سے شیلنگ اور افسوسناک۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہر جگہ یہ اس طرح کے مناظر، کچھ ویڈیوز ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی ویڈیو آ رہی ہے، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گولیوں کے اتنے خول ہیں، گولیوں کے خول اتنے زیادہ ہیں کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ گولیوں کے علاوہ آنسو گیس کے شیل تو بے حساب ہیں، یعنی وہ بیگ بھرے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ہیں۔ اور 26 نومبر سے کے بعد یہ اس سے بڑا قتل عام ہے۔ 26 نومبر کے بعد سے بڑا قتل عام آج مرید کے میں کیا گیا۔ اور جب عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے نظریے سے اختلاف بالکل جائز ہے، مگر جو ان کے ساتھ ہوا وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ کئی ویڈیوز موجود ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے بار بار درخواست کرتے رہے، مگر انہیں طاقت سے کچلا گیا۔ ایک انتہا کے مقابلے میں دوسری انتہا کی حمایت کرنا بھی انتہا پسندی ہے، اور اس لیے اور کنٹینر سے باقاعدہ طور پہ کنٹینر سے یہ صدائیں بلند ہوتی رہیں کہ آپ ان کو جانے دیں، گولی مت چلائیں، بات چیت کریں اور راستہ کھول دیں، اور لیکن کسی نے نہیں سنی، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد ہرمیت سنگھ لکھتے ہیں کہ احتجاج ہی تو تھا، مذاکرات سے حل کر سکتے تھے، لیکن خوف پھیلانا اور مغربی آقاؤں کو پیغام دینا تھا، لہذا پھر سے گولی چلا دی گئی۔ صبح ان ظالموں کو ٹی وی چینلز میں بیٹھا دیکھیں گے اور یہ پاکستانیوں کے خون پر فتح کے جشن منا رہے ہوں گے۔ الفاظ ختم ہو چکے ہیں۔ فیاض شاہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو لگائی ہے، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہے اور ہر طرف دھوئیں کے بادل ہیں، اور یا جلاؤ گھراؤ ہے یا دھوئیں کے بادل ہیں، ایسا ہے جیسے کوئی میدان جنگ ہو، آگ لگی ہوئی ہے، آگ کے علاوہ روشن ہے، اور پولیس کے بدترین آپریشن کے باوجود مظاہرین ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں۔ ریاست نے 26 نومبر کے بعد آج پھر ظلم اور بربریت کی شرمناک داستان لکھی۔ عوام کے خلاف ریاستی طاقت کا اندھا استعمال کبھی بھی اچھے نتائج نہیں لے کر آتا۔ اللہ اس ملک پر رحم فرما۔ اس کے بعد یہ ایک اور ویڈیو ہے، اس پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کانٹینٹ وارننگ، گرافک کانٹینٹ، باقاعدہ طور پہ یہ وارننگ ایشو کی گئی ہے، اور وارننگ اس وقت یہ ایکس نے کی ہے، ٹویٹ نے خود کی ہے کہ اس کو وہ دیکھے جو باہمت ہو اور جو اس ایج کا ہو، یعنی کہ کم عمر اور کمزور دل لوگ مت دیکھیں، یہ وہ فوٹیج ہے۔ اور اس کے بعد یہ فوٹیج پلے ہوتی ہے، اگر فوٹیج پلے ہوتی ہے تو نیچے کیا پڑا ہے؟ نیچے لاشیں ہیں، انسانی لاشیں پڑے ہیں اور بہت بری حالت میں اس وقت پڑے ہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ سرخ زمین نظر آ رہی ہے نیچے، اتنا زیادہ لہو بہایا گیا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسی جہاں پہ، اور ابھی 36 منٹ پہلے کوٹ عبد المالک کے علاقے میں بھی کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ہرمیت سنگھ کہتے ہیں کہ 17 جون 2014 گولی کیوں چلائی، 26 نومبر 2024 گولی کیوں چلائی، 13 اکتوبر 2025 گولی کیوں چلائی؟ تو میرا خیال ہے کہ جنگل کے جو بھیڑیے ہوتے ہیں، جنگل کے بھیڑیوں کو یا شیر کو ان کے منہ کو خون لگ جائے، اور خاص طور پہ انسانی خون لگ جائے، تو ان کو آدم خور کہا جاتا ہے۔ اور لگتا یہی ہے کہ وقت کے یزیدوں کو اور شمروں کو اور فرعونوں کو کہ منہ کو خون لگ چکا ہے،
भेड़ियों के मुंह को इंसानी खून लग चुका है और इसलिए उनके पास सिवाय गोली के और कोई रास्ता उनके पास उनको वो कोई ऑप्शन इस्तेमाल ही नहीं करते। और साद रिजवी साहब जो हैं वो अपने कंटेनर से ये ऐलान कर रहे थे और वास्ता दे रहे थे, वो मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। उसके बाद अभी तक कुछ इल्म नहीं है कि क्या सिचुएशन है, ये देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। जाओ वापस चले जाओ और उनसे कह दो हम गोली नहीं चला सकते, हम इनको नहीं मार सकते, जाओ। मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, तुम्हें मैं रसूलुल्लाह का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हलाली माओ का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। ओए मैं तुम्हें तुम्हारी माओ के दूध का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ। ओए वापस चले जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माओ का दूध का वास्ता देता हूँ, उन बत्ती धारों का वास्ता देता हूँ वापस चले जाओ, गोली बंद कर दो, वापस चले जाओ। अल्लाह तुम्हें बड़ी इज्जतें देगा, अल्लाह तुम्हें बड़ी जनाब सरफराजियां देगा, अल्लाह तुम्हें हमेशा फिराक गज़वा हिंद के मुजाहिदों में बनाएगा, लेकिन खुदा के लिए अपनी नस्लों को बर्बाद न करो। ये ऐलान किया गया और ये किया गया जब ऑपरेशन शुरू किया गया, उस वक्त का ऐलान है। इस तरह के काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, आ रही हैं, दोस्त मुसलसल भेज रहे हैं और बराह रास्त मुझे भेज रहे हैं वीडियोस, क्योंकि फील्ड में हमारे दोस्त मौजूद हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी मौजूद है और वो वक्फे वक्फे से फुटेजेस भेज रही हैं।